नन्हे को व्यस्त अछ कि ଥିଲୁ ତୁ नन्हे देह मन बईटा मु ट्रंक तो रखिथि पढिया पे निकल तमे त कोने एठी पढुछ हां एटा भलो कथा ଛାଡ ଛାଡିବେ ସକାଳୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲି ଏଇନା ଆଉଛି କୋଉଠି ମରଉଥିଲୁ मु ଟିକେ जाइथली एठी जो मा କାଖଟେ କାହିଁ ଟାକି ରଖିଛୁ କାଖ ବାଳ ଶୁଙ୍ଘଉଛୁ ମତେ ना 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 काख तले पड़िबो ना मा दक्षिण काली पाखरे मानसिक रखिछि जोउन से पेले पोसिबा को मारिबी सेनो जाई हातटा तळ खसिबो हो ଥିଲୁ କାଖଟେ କି ମାରିବୁ माने हत्यार बुद्धि देखिन ना तमे देखिबो ଥିଲୁ ତୋ ସାଇଜ ଭଳିଆ ତ ହତିଆର ସାଇଜ ଏଇଟା ମଣିଷ ମରିବ ନା ତ ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡିଆକୁ ରଖିଛୁ मरिबो ना मरिबो सिपाही तो देखला बेलकू मेन हत्यार से चोर खाइ जाइथु हो ଛଳିବ ତୁ ଖେଳ କରିପାରିବୁନି ମୁଁ ଖେଳ କରିପାରିବୁନି ଯା 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 ना आशीर्वाद दियो ना आशीर्वाद दियो ना शिवारे सिंडा पूरा साथ दे जाउछ हैला ଛୋଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି ना ए बहिटा को पढिकरी तो केतल रखि दिथिबो मु सिन सारी फेले टिके रिलैक्स ଯା